असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपद्रवियों ने रात में प्रदर्शनकारी के घर के बगल में खड़ी 4 पहिया वाहन में आग लगा दी है। घटना दुर्गापुर के कोको ओवन थाना अंतर्गत महानंदा पल्ली वार्ड नंबर 41 में हुई। दुर्गापुर के प्रदर्शनकारी सुबीर सरकार अपने परिवार के साथ बलपूर्वक भाग निकले। घटना कल रात शुरू हुई। सुबीर बाबू के घर के पीछे एक पार्क है। हर रात अंधेरे होते ही उस पार्क में शराब और जुआ पार्टी होती है। रोज रोज की इस घटना से परेशान सुबीर सरकार ने विरोध प्रदर्शन किया। कोको ओवन थाने की पुलिस को बुलाकर कार्रवाई की गई। यह अपराध है। असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने ही सुबीर सरकार को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले की तरह ही हंगामा बंद कर दिया और पुलिस असामाजिक तत्वों में से एक की मोटरसाइकिल भी थाने ले गई। इसने आग में घी डालने का काम किया। प्रदर्शनकारी सुबीर सरकार को हिरासत में लेने की धमकी दी गई। उठे गए और घरेर पाशे ग्यारेज रूमे ग्यारेजे खोला ग्यारेज ওখানে ওর 4 চাকা স্করপিও বলতে যাবে সে আমার কথা শোনে না এবং আমার উপর চড়া হওয়ার হয়ে ওঠে, প্রবণতা ওঠে। তখন আমি আমার পাড়ার যে ক্লাব, সেই ক্লাবের সদস্য, আমি সেই ক্লাবে গিয়ে আমি জানাই। ক্লাবে জানানোতে ক্লাবের 2 ভাই তখন উপস্থিত ছিল ক্লাবে। তারা এসে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরকে বন্ধ করার জন্য বলি যে এইসবগুলো এখানে করা যাবে না, কিন্তু তারাও সেই সময় উল্টো যে 4 চাকা আছে সেটাকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে দুষ্কৃতীদের একটা স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে এবং পুলিশের কোনো ব্যবস্থার প্রতি নেয় না। তৃণমূল সরকার চাইছে মানুষরা, যুবকরা মদ্যপান করুক এবং এর মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গটাকে চলুক। আমরা এর ঘোর অসামাজিক কাজ হচ্ছিল, ওই নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করছিলাম স্বামী আর আমি। তারপরে আমাদেরকে রাতের বেলা গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, আমাদেরকে প্রাণে মারি ফেলার চেষ্টা করছিল। আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। তুলে গালিগালাজ, অকথ্য ভাষায় নোংরা নোংরা গালিগালাজ, ওর জায়গায় আমি থাকলে, আপনি থাকলে তারাও প্রতিবাদ করতেন। ন্যূনতম প্রতিবাদ করার সাজা এই গাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করা হলো। বাড়িটিতেও অগ্নিসংযোগ ঘটাতে পারত যদি সঠিক সময়ে সুবীর এসে না উপস্থিত হতো, তাহলে আজকে বিরাট বড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটতো এখানে এবং বহু প্রাণ নাশ হতো, বহু প্রাণ হানি হতো। পুলিশ এসছে, পুলিশ এসে যথাযথ সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। পুলিশের সমস্ত যারা कार्यकर्ता आছেন तो प्रत्येक के पुलिस के धन्यवाद जानाई जो सठिक समय। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।